बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 मई 2022 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सऊदी अरब भर से रिलेटेड आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। क्या जद्दा में किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी मुनहदम होगी? सऊदी अरब में जद्दा में कच्ची बस्तियों के अमूर की निगरान कमेटी ने कहा, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के इन्हदाम के हवाले से दावे बेबुनियाद हैं। ताहम जिन 12 मोहल्लों को गिराने का ऐलान किया गया है, वहाँ जल्द काम मुकम्मल किया जाएगा। वकालत अखबार के मुताबिक बनी मालिक और अलवरूद मोहल्लों में गैर मुनज़्ज़म इमारतों की बिजली, पानी और टेलीफोन की लाइनें मुनक़ता कर दी गई हैं। अगले महल्ले में गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जामिया के इलाके की इमारतों पर नंबरिंग की जा रही है और रहायशियों और ताजरों को इमारतें खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं। रास्ते बंद करने के लिए कंक्रीट रखे गए हैं। जद्दा म्यूनसिपैलिटी के तर्जुमान का कहना है कि किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी मुनहदम नहीं होगी। इस हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। बेहतर होगा कि म्यूनसिपैलिटी के सरकारी ज़राए से तस्दीक की जाए। दूसरी तरफ रिहाब के इलाकों की उन इमारतों के मकीनों को भी नोटिस दिए जाने लगे हैं जिनके इन्हदाम का फैसला हो गया है। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने अजीज़िया मोहल्ले के बाशिंदों को नोटिस जारी करने की तारीख 21 मई मुकर्रर की थी। अल-रवाबी मोहल्ले के बाशिंदों को 28 मई को नोटिस जारी होंगे। अल-रब्वा, अल-मुंतज़हात, कवेदा वन के बाशिंदों को 11 जून को नोटिस जारी किए जाएंगे। अल-अदल और अल-फज़ल मोहल्ले के बाशिंदों को 16 जून, कवेदा 2 के बाशिंदों को 25 जून और किलो 14 शुमाली और इसके अलावा उम्मे अल-सलम मोहल्लों के बाशिंदों को 13 जून को नोटिस मिलेंगे। म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि इन्हदाम की तमाम कार्रवाई 17 नवंबर 2022 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। सोशल मीडिया स्टार 2 सऊदी खवातीन पर 4 लाख रियाल तक का जुर्माना। सऊदी ऑडियो विजुअल मीडिया अथॉरिटी ने इबलागी ज़वाबित की खिलाफवर्जी पर सोशल मीडिया स्टार 2 सऊदी खवातीन पर 4 लाख रियाल का जुर्माना कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा, सऊदी खवातीन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की थी जिसमें एक मुल्क के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी। अथॉरिटी के मुताबिक मुकामी खवातीन ने इबलागी ज़वाबित की खिलाफवर्जी की, उस पर उन्हें तलब करके पूछताछ की गई। बयान में मुकर्रर कवायद और ज़वाबित के मुताबिक दोनों पर 4 लाख रियाल का जुर्माना जो है वो कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ आपको बताएंगे, सहेलियों पर तशद्दुद करने वाली लड़की गिरफ्तार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हैं इस वक्त, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की अपनी सहेलियों को ज़दोकोब कर रही है। करीब बैठी हुई दूसरी लड़कियां ये मंजर देखकर हंस रही हैं और एक तरह से तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रही हैं। लड़की ने अपनी साथी को मुक्के और लातें मारी। मुतासरा लड़की ने सिर्फ अपने चेहरे का दफा किया और खामोशी से वहां से चली गई। अल अरेबिया नेट के मुताबिक रियाद पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर कानूनी कार्रवाई की। हमले में मुलव्विस लड़की को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया। सार्फिन का इस वीडियो पर रद्द-ए-अमल जारी था कि एक और वीडियो वायरल होगी जिसमें उसी लड़की जो है एक दूसरी लड़की को ज़दोकोब करते देखा जा सकता है। लड़की ने अपनी सहेली को ज़मीन पर पटक दिया और वहां मौजूद दीगर लड़कियां ये मंजर देखने के लिए जमा हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने वीडियो क्लिप पर शदीद गुस्से का इजहार और तशद्दुद में मुलव्विस लड़की के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। सार्फिन ने इस राय का इजहार किया कि मुतासरा लड़की कमज़ोर नहीं थी, जो कुछ हुआ अचानक हुआ। मरदमशुमारी 40 लाख अफराद ने ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन करा ली। सऊदी अरब में महकमा शुमारियात ने कहा कि मरदम और खाना शुमारी के हवाले से ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन का मरहला 25 मई को ख़त्म हो जाएगा। अब तक 40 लाख से ज़्यादा सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इस निज़ाम के तहत अपने मकान और वगैरह से मुतल्लिक तमाम मालूमात रजिस्टर कर चुके हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक 10 मई से ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ था। 25 मई के बाद फील्ड एहलकार ही घरों पर जाकर सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से मतलूबा मालूमात दरियाफ्त करके दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा, मरदम और खाना शुमारी मुहिम में हिस्सा लेना सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की दोनों के लिए ज़रूरी है। ये रज़ाकाराना अमल नहीं है बल्कि लाजमी है सबके लिए। सबको इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। मरदमशुमारी के एहलकारों के साथ ताउन करें। मतलूबा मालूमात फ्राहम ना करने या मरदमशुमारी मुहिम में किसी तरह हिस्सा ना लेने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। याद रहे, इस साल सऊदी अरब की तारीख की 5वीं मरदमशुमारी की जा रही है। फैमिली विजिट वीज़ा इकामा में तब्दील किए जाने की बातें दुरुस्त हैं या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स की जानब से दरियाफ्त किया गया है कि फैमिली विजिट वीज़े पर आने वालों का वीज़ा इकामा में तब्दील किए जाने की बातें दुरुस्त हैं या नहीं।
سوال کے جواب میں وزارت کی جانب سے کہا گیا کہ وزٹ ویزے کو رہائشی اقامہ میں تبدیل کرنا قانونی طور پر ممکن نہیں۔ وزٹ، عمرے یا حج ویزے پر آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے واپس اپنے وطن لوٹ جائیں۔ واضح رہے، وزٹ ویزے پر آنے والوں کی مدت ختم ہونے کے بعد قیام کرنا غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے، جس پر قید اور جرمانے کی سزا رکھی گئی ہے۔ وزٹ ویزے کی انتہائی حد 1 سال ہوتی ہے، جس کے بعد مقررہ مدت ختم ہونے پر انہیں واپس جانا ہوتا ہے۔ ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد قیام کرنے والے غیر قانونی طور پر مقیم تصور کیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قیام اور نقل و حمل یا روزگار کی سہولت دینے والا بھی مجرم شمار کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ پچھلے 8 سال سے کمپنی میں کام کر رہا تھا، مگر تنخواہ وہ لیبر کی مل رہی تھی۔ دوسری جگہ کفالت کی تبدیلی کرانا چاہی، مگر کمپنی اجازت نہیں دے رہی، کیا کروں؟ اس حوالے سے وزارت کا کہنا تھا کہ وزارت افرادی قوت سے رابطہ کیا جائے جہاں وہ معاملے کو حل کریں گے۔ واضح رہے کہ نئے لیبر لاء کے تحت ملازمین کا جاب ایگریمنٹ بہت اہم ہے۔ ایگریمنٹ ورک ایگریمنٹ کے مطابق کام کرنا وزارت افرادی قوت کا اہم اصول ہے، یعنی کہ اگر آپ اکاؤنٹنٹ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کا جو ایگریمنٹ ہے یا آپ کا جو اقامہ ہے وہ بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ آپ کا اگر اقامہ وہ لیبر کا ہے اور آپ کام اکاؤنٹنٹ کا کر رہے ہیں تو یہ قانونی طور پر غلط ہوگا، اس لیے اسے درست کرانا ضروری ہوتا ہے۔ جہاں تک تنخواہ کا مسئلہ ہے تو یہ بھی یاد رہے کہ جاب کے ایگریمنٹ میں جو تنخواہ لکھی ہوتی ہے وہی کارکن کو ملے گی۔ اس سے ہٹ کر آپ کو تنخواہ نہ تو آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ کو دینے کا حق رکھتا ہے۔ تو اس لیے اگر کفالت کی تبدیلی کے لیے نئے قانون میں یہ سہولت دی گئی ہے کہ آپ جاب چینج کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نیا کفیل یا نئی کمپنی ڈھونڈیے، وہ آپ کو آفر سینڈ کریں گے، آپ کی وہ پلیٹ فارم پر اس کی آفر کو ایکسیپٹ کریں گے۔ ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ ٹرانسفر لے سکتے ہیں دوسری کمپنی کے اندر۔ حج آپریشن 31 مئی سے 13 اگست تک جاری رہے گا۔ پی آئی اے نے انتظامیہ نے وفاقی وزیر ان کو اہم امور پر بریفنگ دی، جس میں حج آپریشن اور اس کے علاوہ بیرون ملک ٹورزم کے فروغ کو بیڑے میں اضافی فضائی بیڑا ہے اس میں اضافے جیسے اہم معاملات بھی شامل تھے۔ پی آئی اے کے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ منصوبے کے مطابق 31 مئی سے حج کی آپریشن ہے، فلائٹس ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ حج آپریشن پاکستان کے 8 شہر وہاں سے شروع کیا جائے گا، جس میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، پشاور اور کوئٹہ ہوگا۔ سعودی عرب میں حج فلائٹس ہیں وہ جدہ اور مدینہ منورہ پہنچے گی۔ پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن 297 فلائٹس کے ذریعے 31 مئی سے 13 اگست تک جاری رہے گا۔ الجوف کے باغات سے خلیجی مارکیٹ کو تازہ پھلوں کی فراہمی۔ سعودی عرب کے الجوف ریجن کے باغات سے سعودی عرب بھر کے بازاروں کو تازہ پھلوں کی فراہمی شروع ہو گئی ہے۔ الجوف میں 20 لاکھ درخت ہیں۔ باغات سے آڑو، خوبانی، بیر، پیچ، انگور، انار، سیب، ناشپاتی، بادام، پستہ، انجیر، تربوز اور خربوزہ وغیرہ تازہ مل رہے ہیں۔ سعودی بازاروں کے علاوہ خلیجی ممالک کی مارکیٹیں بھی الجوف کے 1,70,000 ٹن پھل ہیں وہ حاصل کر رہی ہیں۔ الجوف موسم گرما کے تازہ پھلوں کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہاں سرخ، سیاہ، زرد رنگ کے اعلیٰ درجے کے پھل پیدا ہوتے ہیں، ان کا ذائقہ بھی عمدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر تازہ پھل مارکیٹوں کو سپلائی ہو رہے ہیں۔ ان دنوں بیر، آڑو، خوبانی اور پیچ کی بھرمار ہے۔ آئندہ دنوں میں انگور، انار، ناشپاتی، انجیر، تربوز اور خربوزے فراہم ہوں گے۔ آخر میں سنترے، لیموں اور یوسفی مارکیٹ کو فراہم کیے جائیں گے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔